Jotono sal kaham tai hamjakma tai chiba yafaro kabangma sal ni yagulo hain hayang wan suka kaisa topic no tini nong ni buskango kok sanai ni last time जों गोबांमा चाकरि रंनि कक रक सालायक्या private चाकरि रंनि कक सालायक्या private jobs रंनि कक रक सालायक्या so tini ang kisi sa background rona musungo o चाकरि रक tamo tai bom hai options chin thani tong especially private job o tai ang kaisa specially kaisa option no tei sanai je option no hapnani bagai kuno special course eba kuno special abahai certificate eba abahai rok nango abahai kuno kरै tam ka graduation nang khangken paikya english rok mana nango hindi mana nango so obotam chakri obong kha bpo company o so bpo company no atui ne ang kabang sana sekang ang alka company rong no tei kisa sana musungo aborong no karinyo sini IT sector rok tongo je jaga sing kabang nugo bui software engineer rok tai abai kabang IT line je kabang certifications rok training rok nawinyai borok chakri naw tai beton onek kaham aborok but tumung no amahai kरै abahai skill set nin thani kरै tai ning alaina thanan bagini ni pori jagya hangangke nini je sadharon kaisa bachelor degree tongobaino ning ta kaisa sector habuimano abong kha BPO sector BPO sector agini dino ko to 12 pass keno se associate level o habuimano mane entry level je puilani level o habuimano tabung dino bo wipro hai company rogo je wipro onek kotor private company ama hai jaga rogo bo 12 pass rogo no entry level o tapon jo nai tongko hai pono tirik abo bondong itongo bisirba company no tabung dino bachelor degree eba mane BA rokhono komse kom tongna nang so tini sungnai lene o BPO tamo asole BPO amoni full form ka business process outsourcing tamo o business process outsourcing kha jepur kaisa company bongni samung no alka company no rang ruinyai contract rui khlairo abono no business process outsourcing mane bongni business ni kaisa process no borok outsource khaikya mane rangri kha taborom di ani kaisa company phan tongkha ani company o kwbangma samung tongnai hediba taborom di ang bua hujangnai paste snamdani ani company ke ang apua hubui snamui rma bai sim tungyable abono karinya ani kwbangma team tongnai abono marketing khainai team tongnai distributor team tongnai tai retailers rok tongnai tai kaisa belai important part angkha customer service team o customer service team rok tam khlai customer rok ni joto problem rok angkha sungbu call khayo hediba chini sim card okhono problem kha mobile phone problem ga sung call khayo company no call khayo tai so my issues eba amazon rok sung order kha yang ke sokpailia leri jong hangka sung call khayo bu puro sokpaini ani order o jo customer service obo kaisa belai khena outsource khaijago amai keno kiba different project no outsource khaijago so especially business process outsourcing o kwbangma part dong but kaisa belai simple part amongkha customer service bui baksa obono onek hamyarok sao but actually customer service je sector o jagao onek scope dong especially je borong thani kotor skills kरै ba srungnani jora kरै rang kरै scope kरै nung basa thik moti mangkhangke nini smartness tongkhangke preparation tongkhangke nung BPO sector habi thangmano tai sudu aro nung associate level entry level o simi habi ar simi tongna nangai amaya aboni pore nung promotion ngai team leader mano trainer mano quality analyst mano tai abon pore nung assistant manager deputy manager operations manager training manager quality manager ama haike even associate vice president ang oma hai borong apon je senior je borro aba hai customer service sector ro puila khoroksa call nanai eba customer ba chat khainai aba hai associate level entry level sa hapmani kintu tabungni dino bo associate vice president so ama hai orok dati growth bungi man oro nung growth na bagai kuno nini software rengnani ba ekdom computer expert ngai ama hai आन बागै अ सेक्टर ना आं recommend khayo kwbangma borok je borok चाकरि rok
maniyangi tongo tai problem ungjagi tongo chakri rutugui tai tumungno norok phataro phaine chakri khainani musungui tongo hungkangke o sector no explore khaini mano tai kaisa hungkangke je business khaine rok bo haino china yang north east sector rogo jodi omo hai contact center ro customer service center ro khologi man hungkangke omo kaisa business ka hamungi mano tai business process outsourcing go কয়েকটা ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন্স নি কক ওয়াংতিনি ওয়ানসুনানি সানানি ওয়ানসুকা তাম তাম প্রশ্ন রক সিংজাক নরমালি অম হাই চাকরি রগ নং এপ্লাই খাইনা থাংখাংকে নং এস এ ফ্রেশার পানো পুইলা নাম্বার 1 বেলা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সিংজাং নাইংখা টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ মানে নি সাক সাক ন তুই সাইখনারদি মানে ইনডাইরেক্ট লনো সিংই দङ नों साबो नों तांगै आनि नों साबो नों आनो साइखनारदि निन तामो रों तामो स्किल्स निन नों बमति सामं रों नों साइखनारदि सो जेफोर नों साकनो तै सावो आफोर नों ताम तै मा सानाय नों आफोरखौ निन बुमुं सानाय निन गामिनि मुं सानाय नाबन परे निनि स्टाडिज बैकग्राउंड नों ताम परि फैके आबनो तै सानाय তাই আবুনি পরে হিংগাঙ্গে নং আগি তাম তাম সামুং খালাইকিয়া নিন তাম তাম এক্সপিরিয়েন্স খাইকিয়া आ सामुं खालायमानि बिसिंतै नों बमतिके साक्सेस मांखा बा ताम सोलोंखा आबा हायके नों साइथान नांनाय ताई नों आ साइ दं फुरु नों बिसि वान सुगियावनो साइ माना नांनाय माने पुइलनो नों प्रेक्टिस खाइमा थानाय नों बिसि वान सुगियावनो साइ थाना नांनाय ताई ताम निंगर आरनि कम्युनिकेशन नों जे कक सामनि आमो नों बसु फाट फाटके साइमान ताई नों बसु फाट फाटके वान सुगमान आबो बरक नायो नों ताम साइतों आबोनो बरगासो इंटरेस्ट करे आमुनि स्लाइ नों बुसुक जरातै काहामके साइमान आबोस नायो एंट्री लेवल ओके आबोनो परे आलका लेवल टाइसे कटर लेवल थाने रगन और तिरिक सिरिं थानाय आबुरकुन और सामुं रंग तैते फोकस खाइमा सानाय आंगो बय बय सामुं खाइमा नम हाय सामुं खाय एकदि इते आबो काइसे मानि फालमा हाय इंटरव्यू खा काइसे मानि फालमा हाय नों काइसे मानिनो फालना थांगांके ओ आनि रस मुया पाइ फैदि बिनि रन साइ आनि तांगि काहाम बिकज आनि मुया खा ओम हाय जागावा आसाइमानि मुया आं अबनो ओम हाय जरक फाइमानि ओम फ्रेश नों आम हायके मा फालो हे दिबा सो आबो हायनो नों साक साक न कंपनी रं थानि जेमन मा फालमा हाय सामुंनि बगै नों इंटरव्यू रुमानि खा साक साक न जेमन फालमा हायसे माने आं आनि ओम हाय काहाम आनि ओम हाय क्वालिटी नों मा साव ताई नों जे साव आबो नों सयसिनो रोंनाबो नांनाय हाय का आन्टुजिन नों हायलेंकन साविनाय उलो बरक आलगा प्रश्न सोंगिरके नों गसाइ थानाय ताई 2 नम्बर क्वेश्चन नॉर्मली बरक ताम सोंनाय गांके नों तांगै बीपीओ सेक्टर का सामुं खाइनाम जों नों तांगै बीपीओ कॉन्टेक्ट सेंटर का सामुं खाइनाम जों और नों साइमानो ताम नि गांके ताबुंनि दिनो बीपीओ कस्टमर सर्विस का बेला इम्पोर्टेंट बीपीओ सेक्टर बेला खिनि इम्पोर्टेंट बिजनेस ग्रोथ ङै दङ ताई आं वानसुगो आनि पुइला साख्रि आं अ जागा खालायनाम जों आं अबुनि बिसिंतै आनि लाइफ केरियार्स नामि थानाम जों सो नों अमाइके फुनुंना नांनाय जे काइसांके नों बीपीओ तामाबो सिवो बीपीओ बिजनेस ताम चलि दं आबो नों सिवो तै काइसां कांके नों आरो हायनो स्राबजन बगै आं 1 मास खाइथानाय आउन परे आं एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियर संगम सुङो आं आरो 6 मास खाइथानाय ता आबो हायके नों तमुंनो कक सागाबले नों तै मालिया नों आरो एश्योरेंस मारनाय कॉन्फिडेंस मारनाय जे नों आरो कलक जरा रमै आ कंपनीयाव साख्रि खाइने ब कंपनी अमा हाय एम्प्लॉय न नाना मुसुनाय बा जे एम्प्लॉय 1 मास 2 मास गने याकारि थानाय जा हे दिबा आ कंपनी बगै आबो काइसा लॉस आबुन बगै नों आरो एश्योरेंस मा फुनुंनाय जे नों कलक समयनि बगै से बीपीओ सेक्टर कैरियर्स नामनानि फायदों तै 3 नम्बर नों ताम साना ओंके बीपीओ इंडस्ट्री न तै तामस नों बुझि आबो नन सोंजागै मानो बाय द वे अ प्रश्न रंनि उत्तर तैबो काहामके बाहायके उत्तर नाय आबरक आं मेबी आलका भिडियो रगो फ्यूचर सनामै सावनो बा तिनी प्रश्न रक बंटि बंटि सोंजानाय आबो सां फाट फाट सावि थाङै दं 4 नम्बर के निनि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस सोंजानाय नों माने निनि फानतामो ताय निनि दुर्बलता तामो नों बजागाव क्राक ताय बजागा नों नरम आबो नन सोंजानाय सो आबुन परे नरक बाय द वे वान सुगिनाय जि नरक निनि स्ट्रेंथ तामो ताय निनि वीकनेस तामो जदि नरक आबुन इंटरेस्ट नांजा खांके जदि इंटरव्यू व निनि स्ट्रेंथ तामो निनि वीकनेस तामो नै सोंजाके माने निनि फान तामो ताय निनि नरम सामनि जागा तामो बा निनि देरामानि जागा तामो नै सोंजा खांके नों तामनि उत्तर नाय तामनि आंसर नाय नरक कमेंट सेक्शन सि
share khaimano ang bai ang interest nangjago am tiro pore narok nar sai khnar di nor tam ni utor nai tai kaisa प्रश्न सोंजांनाय आबुंखा निनि borok indirectly podre podno situation rogrnai nor nainai borok no naini nini munung pressure busuk handle khaiman jefru nin thani kabang samung phayano pressure phayano apur nung tension nungi khobor haidang thano nang bokhor kajang kajang khe nung samung khlai manai jat manage khlai manai jat abahai borok da aborok bonong no check khaijangnai তাই যেফুরু কাস্টমার রক থামজি কুতুম কাস্টমার কোন কল খাইকা বা কাস্টমার রক থামজি গাজাগৈ বা পডের পড ফ্রাস্ট্রেশন নৈ নিন থানি ফাইকা আমতি রংनो नों बाहायके कक सानाय बाहायके बखाब बंनो थांसारनाय आबुबो abti rongno bo nono nini skills nini one sukma rok tamo borok sungui nei tai obono tuibo comment section no kise sigi tumung no rom di nang customer care call khaikya tai khoroksa borok thamji kajagi call khaikya ta nini product no tui tangi hai omahai hamia ba leri tangi sopai abai joli jagi nono kutugui tongkha nang bahike kok sanai bahike kajang jang kok sanai abono tuibo no comment section no seimano tai kaisa nor sungjangnai among kha nor horni shift tai deni shift horni shift to samung khainyan bagi nor ready da abo kaisa sungjangnai tamni ke especially international processor je mane international company যেমন US America Canada Australia rong ni company rok bai nang khainyan ga ke ar tam nai ke nang horos ma khlaini tamni ki chini hor ga se bongni sal so bongni customer to sala so call khaini bile abon bagi tamung horos duty ma khlai night shift so international process rok no ang sungnai nor night shift khaitini ar mane goda gosi apti rok no puilao no sungi nanai tai no sungi mano why should we hire you no tangi ang chakri wo renai no tangi ang hire khainai no tangi ang o chakri nai abo no sungai nga jaga ma sanai tai ko mane nang tangi hire khaijang nang or hire khaijakang ke nang o chakri rejakang ke nang tam khlainai bahaike nang samung khlaiman nai bahaike nang company no lab khairiman abor nang saima khnarnai তাই নিনি যে কোম্পানি ও ইন্টারভিউ না থাঙ্গি দङ आ কোম্পানি ন তুই রিসার্চ খাইনানি তাপকদি नों गुगल रग खाइने रुतुगि थानि अ कोम्पानी तामो अ कोम्पानी न तुयै ताम साबुई ताम जाते इन्टारभिउआर जेफोर न सोंगोन अ कोम्पानी न तुय नों ताम साइमान आफोर नों साना नांनाय आ कोम्पानी नि काहाम नों सान नांनाय ताय डेटा नाम्बारस अ कय एकटा मुइतु खलाय थाकांगे बरक इमप्रेस बरक जाजागो अ फनाले कुबिनो सिउ आबुन बागै नों आरो नों वान सुगै सोंगै मा थानाय তাই কাইসা 10 নম্বর কোয়েশ্চন তিন আং 10টা কোয়েশ্চন ও ডিসকাস খাইনাই 10 নম্বর কোয়েশ্চন ন সঙ্গি মানো তাই 5 বছর পরে নং অ কোম্পানিও তংখাংকে ব পজিশন নং সাকসাক নুক অ প্রশ্ন তাঙ্গি সিং তাম নিকে বরক ন ইনডাইরেক্টলি চেক খাই দङ নং 5 বছর কমসে কম তংনাই যে তংগিয়া না নং দাতিनो याखारि थानाय जादा यावैसे बखा बगला কোম্পানি स्लाइनाय जादा आबो बरक न चेक खाइनाय साफोर नों मा सानाय आं ताइ 5 बছर आं अबहाय अबहाय लेभेल आं खरकसा सक्सेसफुल टीम लीडर नाम सुङो बा आं ट्रेनर नाम सुङो क्वालिटी ऑडिटर आबो नों आमाइके नों मा सानाय सो इंटरव्यू क्वेश्चंस रक और आं तिनि 10टा क्वेश्चंस रका बीपीयू सेक्टर र बबाहाय क्वेश्चंस रक सोंजा ताइ अबसुद बीपीयू सेक्टर सुया इवन निनि चाकरी रक नों सरकारी चाकरी रक खाइना थांगांके अ प्रश्न रक नों इंटरव्यू ओ मानजागि मान आं फ्यूचर अ इंटरव्यू क्वेश्चंस रंग बाइके आंसर खैने आबर न तुइ टेप डिस्कस खैने आं फ्यूचर नर इंटरव्यू क्वेश्चंस रंग तुइ इंटरेस्ट नांजा खंके नर गानो साडी हंका आं तैबो ताबरम दि बैंक रग बमति क्वेश्चन जों बैंक को साकरि खैने थांके बमति क्वेश्चन जों आमा हाइर पडरे पड क्वेश्चंस रंगनि आं डिस्कस खाइमानो नरक तुमुंनो इंटरेस्टेड हंका साइखनारदि आबन बागैनो आं अरा आसो कलक खाइना थांगिया आसो गोबां पडरे पड उतरना थांगिया ताम निके आं नाइना मुसुङो पुइला नरक बुसुक जरातै अमाहाय टपिक्स रंनो इंटरेस्टिंग जा इंगा अ टपिक्स रंनो तुमुंनो इंटरेस्टिंग जा तंग हांका आं बुसकांगो अबनो पार्ट 2 टु नाय ताइते काहाम के आरोबो साइखनानाय सो तिनी असुंग सितंग प्राय 15 मिनिट हाइंगना वीडियो बिसि लग या खाखलायो नरक थांग फाइ लामा रग थांतो तैनो अ वीडियो नो काहाम के खनाय मानानो ताइ अबन बिसिं तिनो र मुंसासुगले मानानो मुंसासुगले नंनि लांमाव काहामगन नै आं आसा खायो सामुं खलाय तंदि खा नांगै सामुं खलायदि पयतो खलाय तंदि बखा ठीक के तंदि बखाता थैदि ताइ आन भिडियोस रंग नाय तंदि बेलाय हामबाय जतन न
uh, all the best.